জনরব মিডিয়া, জনতার কথা বলে। নমস্কার, জনরব মিডিয়া থেকে শুক্লা গাঙ্গুলি। 11ই নভেম্বর 2022, নেহেরু যুব কেন্দ্র, হাওড়া, মিনিস্ট্রি অফ ইউথ অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড স্পোর্ট, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, হাওড়ার শরৎ সদনে নমামি গঙ্গের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। চলুন আমরা চোখ রাখি। সমাজের প্রতিকৃতিতে পুষ্প দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হচ্ছে। শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন অরুণিমা ম্যাডাম, ডিস্ট্রিক্ট ইউথ অফিসার অফ নেহেরু যুব কেন্দ্র হাওড়া, গঙ্গা বিচার মঞ্চ স্টেট কনভেনার পূর্ণিমা কোঠারি, শম্ভু লাল চৌধুরী, ডিস্ট্রিক্ট প্রজেক্ট অফিসার নমামি গঙ্গায় নেহেরু যুব কেন্দ্র হাওড়া, নিকনি নেহেরু যুব কেন্দ্র হাওড়া। এবার আমরা বরণ করে নেব অরুণিমা ম্যাডামকে। অরুণিমা ম্যাডামকে আমরা বরণ করে নেব উত্তরীয় স্মারক সম্মাননা। জল সিঞ্চন অনুষ্ঠান। তোমার সিঞ্চনে পৃথিবী হলো বন্য, তোমার নীলাভ ধারায় ভরা এ বিশ্ব, তোমার সঞ্জীবিনী সুধায় উল্লসিত এই হরিত শস্য। সংস্থার সম্পাদক অরুণিমা কি বললেন? पुरानी कथन है कि नदी अपना पानी खुद नहीं पीती है, दूसरे के परोपकार के लिए रखती है। उसी तरीके से जो हमारे लिए नदी का आता है, जब सामने में सबसे पहला नाम आता है गंगा माँ का, जिसके हम लोग एक बहुत बड़े वी आर लाइक द बेस्ट बेनिफिटर्स जिन्होंने गंगा का उपयोग किया है। और उसे माँ का दर्जा इसीलिए दिया जाता है क्योंकि वो निस्वार्थ भावना से हजारों सालों से हमें अपने गंगा के जल से हमें परोपकार कर रही है हर तरीके से। पर आई थिंक कि कुछ सालों में हमने उन्हें ग्रांटेड लेके जो रखा हुआ है, और उस ग्रांटेड के कारण जो गंगा का जो पानी है वो दिन पर दिन वो दूषित होते जा रहा है, और कहीं ना कहीं हम सब उसके जिम्मेदार हैं। और इसी गंगा के संरक्षण के लिए नमामि गंगे हावड़ा ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जहाँ पर हम एक मैसेज पहुँचाना चाहते हैं विद वर्किंग विद अदर डिपार्टमेंट्स एज वेल, कि सब अपना अपना लेवल पे काम कर रहे हैं। कोई सीवेज के लिए काम कर रहे हैं, कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए कर रहे हैं। नमामि गंगे हावड़ा जो है, इसका मूल उद्देश्य है कि हम जनरलाइज करें अवेयरनेस कैंपेन्स के थ्रू। देखिए, लोग जो है अपना गवर्नमेंट काम कर रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर रहे हैं, वो पॉलिसीज बना रहे हैं, लेकिन लोगों तक जागरूकता फैलाना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। और इस जिम्मेदारी को उठाया है नमामि गंगे हावड़ा ने, और वो बखूबी इसमें लगे हुए हैं। मुझे लगता है जब से हमने गंगा दूत की ट्रेनिंग कराई है, एंड वी आर हैविंग सच अ सुपर गंगा दूत राइट नाउ विद अस, तो उन्होंने कितना बखूबी इसमें काम किया है। साथ ही साथ गंगा के अगर मैं थोड़ा सा इसमें डिस्क्रिप्शन में देना चाहूँ तो इन इंडिया बिकॉज ऑफ द गंगा बेसिन 80% जो इलनेस जो हमारे बॉडीज में हो रही है, और जिस तरीके से 1/3 ऑफ डेथ है, वो कहीं ना कहीं वाटर बॉर्न डिजीज के कारण होता है। बिकॉज ये कारण भी क्यों है, क्योंकि हम लोग 60% जो हमारा बॉडी है वो 60% पानी से बना हुआ है। तो अगर इस पानी का संरक्षण हम लोग नहीं करेंगे तो इसे हम कंज्यूम कर रहे हैं, इसे हम डेली पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो साथ आप इन्वायरमेंट को भी इसमें डिग्रेड कर रहे हैं। तो ये एक कर्तव्य बनता है कि हम लोग देखें इसे कारण। और बिकॉज जब गंगा निकलती है उत्तराखंड से तो वो बहुत स्वच्छ है, लेकिन धीरे धीरे एंटरिंग यूपी, बिहार, झारखंड एंड वी आर इन वेस्ट बंगाल, जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक स्टेट हो जाता है, क्योंकि जितना भी कचरा है, जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के सीवेज के कारण जो कुछ भी है, वो ले देकर हम लोग यहाँ पर वेस्ट बंगाल में उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर डिजीज होने का कारण ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हर तरीके का कचरा एट दी एंड हम लोग यहाँ वेस्ट बंगाल में देखते हैं। সরকারি আধিকারিক রাজীব চৌধুরী বিশ্লেষণ করলেন নমামি গঙ্গে কেন, কিভাবে আমরা গঙ্গাকে রক্ষা করব। চলেছি সেটা হলো যে গঙ্গা নিয়ে, এটা একটা খুবই দীর্ঘ প্রকল্প। আমি বলি, সম্ভবত 1985-তে প্রথম গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান শুরু হয়। 85 পর তারপরে যেটা সেকেন্ড ফেজে হয় 93 সালে। তারপরে মোটামুটি সব চুপচাপ হয়ে যায়।
2014 সালে আবার এটা নতুন করে নমামি গঙ্গা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং 2020-তে এটা আবার শুরু করে তার কাজকর্ম। সেই সময় 20,000 কোটি টাকার একটা তহবিল গঠন করে কেন্দ্রীয় সরকার এই গঙ্গা যে নমামি গঙ্গা এই প্রজেক্টটা শুরু করে। উদ্দেশ্য হলো গঙ্গাকে কলুষমুক্ত করা, গঙ্গাকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং সংরক্ষণ করা। এই কথাগুলো বললাম, খুবই সোজাসুজিভাবে বলে দিলাম, কিন্তু ঘটনাটা বাস্তবায়িত করার জন্যে অনেক পরিশ্রম করার দরকার। অনেক পরিশ্রম, অনেক আত্মত্যাগ, অনেক কিছুর মধ্যে দিয়ে এটা হতে পারে। তার কারণ আমরা যদি ঋষিকেশের কথা এক্ষুনি বলছিলেন, ঋষিকেশের কথা বলি, সেখান থেকে যে শুরু হয়েছে বা তার ওপর থেকে অলকানন্দা, তারও উপরে সেসব জায়গার যে জল, এখানকার জল পার্থক্য স্বাভাবিকভাবে। কেননা আমাদের যত নোংরা যা কিছু সব আমরা গঙ্গায় ফেলে দিই। গঙ্গা এরকম একটা জিনিস, সবার ময়লাটাকে নিয়ে পরিষ্কার করে দেয়। আমি যদি কাপড় কাচি, কাপড়টা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে, কাপড়ের ময়লাটা গঙ্গায় চলে যাচ্ছে। কবে যদি পুরাণে দেখা যায়, পুরাণে যদি আমরা দেখি, সেই ভগীরথ মহাশয় গঙ্গাকে আহ্বান করেছিলেন। তারপর থেকে এই যে মর্তে আবহমান বহু কাল, বহু যুগ ধরে যে বয়ে চলেছে গঙ্গা, সে তার যা অবদান দিয়ে চলেছে, কিন্তু আমরা ক্রমাগত প্রতিনিয়ত সেটাকে নোংরা করে চলেছি। যত উন্নতি হয়েছে, যত উন্নত হয়েছি আমরা, আমাদের যত বর্জ্য সব গঙ্গায় ফেলেছি। গঙ্গা কিন্তু একটা মানে জীবনদায়ী নদী হিসেবেও আমরা জানি, কেননা লাইফ লাইন হয়ে গেছে। এই দীর্ঘ পথ গঙ্গা বিভিন্ন রকম তার ভালো দিকগুলো দিচ্ছে। আমরা চাষের জল পাচ্ছি, খাবারের জল পাচ্ছি, অনেক কারখানা তার উৎপাদন করছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে কী হচ্ছে, আমরা তাদের বজ্রগুলো সব গঙ্গার জলে ফেলে দিচ্ছি। সেই জন্য গঙ্গা বেশ মানে অনেকটা অঞ্চল জুড়ে গঙ্গা খুব মানে প্রচণ্ডভাবে দূষিত হয়ে গেছে। এবং এই প্রকল্পের মধ্যে আমাদের জেলা স্তরে কিছু জায়গাকে আইডেন্টিফাই করা হয়েছে। সেইখানে গঙ্গার তীরবর্তী যে অঞ্চলগুলো, সেগুলো যাতে ঠিকঠাক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা যায়, সেই জন্য আমাদের কিছু গঙ্গাদূত নির্বাচিত আমরা করছি। শিক্ষানবিশদের শংসাপত্র প্রদান করা হয় এদিন। ঢেউ ওরা দিবস রজনী নাচে, তাহা শিখেছে কাহার কাছে। শোন চলো চুমকি করে লুটোপুটি, চলে কোনখানে ছুটোছুটি। ওরা সকলের মন্তুষী, আছে আপনার মনে খুশি। अनामिका परमानिक। সংস্কৃতি ও পরম্পরা হলো আমাদের হাতিয়ার। নমামি গঙ্গের প্রচার অনুষ্ঠান মানুষের হৃদয়ে যাতে ঘনীভূত হয়, তার জন্যই নৃত্যের মাধ্যমে সচেতনতার বার্তা। শুনেও নিঃশব্দে নীরবে, ও গঙ্গা তুমি গঙ্গা বইছো কেন? আমরা আশাবাদী এইভাবেই গঙ্গা প্রবাহিত হবে। আপনারা দেখছিলেন জনরব মিডিয়া। আবার আসছি।